Jedna od društvenih igara koje smo prije dosta često igrali je ona takozvana grad država ili ime prezime grad država, ovisi kako ste ju zvali. Meni je čak možda i jedna od dražih, jer stvarno kad pogledate dosta jednostavno za igrat, možete igrati sa puno ljudi i jednostavno zabavno je. Pretpostavljam da je i velik broj vas igrao tu igru, jer znam da je dosta nas igralo. Prije, iako smo imali razne druge igre, Monopoly, Rizik, Čovječe naljuti se i slične igre, ali ova je jednostavno uvijek bila tu. Doslovno vam treba jedan papir, olovka za svakog igrača naravno i možete igrati koliko god hoćete, s kim god hoćete i bude super stvar. Kao što sam rekao, doslovno vam treba jedan običan papir i olovka, evo ovakav jedan, običan A4 papir i to je to. Pravila te igre su relativno jednostavna, doslovno imate set tema, to jest tipova pojmova koje pogađate. Većinom to bude ime, prezime, grad, država, planina, životinja, biljka, stvar, auto, slično i jednostavno to se popiše na vrhu gore na papiru i na kraju imamo stupac sa bodovima. Svako kolo, to jest ajmo reći svaku tu igru, bira se prvo slovo, to jest bira se slovo s kojim će se igrati. Mi smo to radili jednostavno da jedna osoba krene A i onda u sebi kao izgovara abecedu i onda neko kaže stop i imamo odabrano slovo. Sad ne znam, možda je neko igrao drugčije, ali eto mi smo tako igrali. Sad ne znam da li ima nekih službenih pravila, ali mi smo tako igrali. I onda jednostavno kad krene igra, svi pišemo znači, pojmove, imena, prezimena, gradove, države sa tim slovom koje je odabrano. Čim neka osoba prva završi sve upisivati, krene odbrojavati, ne znam, mislim da je bilo 10, 15, nisam sad siguran. I znači kad odbroji do nule, svi stanu pisati i kreće se gledati ko je što pisao. Bodovanje je isto dosta jednostavno. 5 bodova dobijete ako je 2 ili više igrača odabralo taj pojam. Znači ako vi imate na primjer ime Marko, još jedna osoba ili više njih ima Marko, dobijete po 5 bodova. 10 bodova dobijete ako ste vi jedini koji imate tu riječ, taj pojam, a 15 ako jedini imate općenito taj pojam. Znači da nema, znači ako je na primjer biljka i vi jedini imate općenito biljku, znači nema ni jedne druge osobe ni sa istim tim pojmom, ni općenito nekom drugom biljkom. Uvijek kad pričamo o toj igri, sjetim se par zanimljivosti, konkretno vezano za brata. Imali smo par zanimljivih situacija, konkretno jedno je bilo za automobil, jedno je bilo za životinju. Konkretno za automobil, slovo je bilo O i napisao je otvoreni kabriolet. Naravno, nije mislio ozbiljno, šalio se, ali naravno nije dobio bodove, ali eto, bilo je fora. A drugi primjer na C životinja je bila crknuti miš. Ono što je još bilo zanimljivo je kad bi igrali sa nekakvim starijim osobama, na primjer sa bakom, oni bi naravno uvijek znali nekakve rijeke, planine u bivšem Sovjetskom savezu za koje mi pojma ne bi imali i naravno oni bi uvijek imali dobre bodove i s tim da bi mi naravno onda morali ići provjeravati da li to stvarno postoji, a tad prije kad smo to igrali većinom nije bilo interneta, nismo mogli jednostavno googlati i provjeriti to, nek bi morali uzimati atlas pa bi nam pokazivali i tako dalje, ali uvijek je bilo zabavno igrati s njima jer bi mi saznali nekakve nove pojmove koje bi onda mi mogli koristiti u nekakvim novim igrama, a i jednostavno bilo je fora. Napišite u komentare nekakve vaše zanimljive priče, iskustva vezano za tu igru, da li ste uopće igrali. Pretpostavljam da je velik broj ljudi igrao tu igru, bar koliko mi nekako sjećanje služi. Mislim da je dosta bila popularna igra, nije da trebate negdje otići u dućan i kupiti nekakav set te igre kao za ostale igre društvene, jednostavno nam treba papir i olovka, dobra volja, zabava, mašta, naravno nešto znanja i to je to. Uživajte u igri ekipa i vidimo se.